प्रेज हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के निहायत शुक्रगुजार हैं जिसने मौका दिया कि हम एक बार फिर खुदावंद के कलाम की अमीक बातों को सीखने वाले बने। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम खास तौर पर सीखेंगे द कविनेंट विद अब्राहम। ठीक है, अब्राहम के साथ यानी अब्राहम के साथ जो खुदा ने अहद बांधा, हम उसके ताल्लुक से इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। और इससे पहले कि हम अब्राहम की तरफ चलें, मैं चाहता हूं कि आप एक दफा दोबारा से वो अपने जहनों में लेकर आए जो हमने पिछले वीडियो लेसन में खासतौर पर नूह के अहद के ताल्लुक से सीखा। और नूह का अहद खास तौर पर इसलिए बांधा गया ताकि कविनेंट जो क्रिएशन के साथ किया गया उसका एक रिन्यूअल हो। और वो रिन्यूअल रिडेम्पशन के लिए यानी मखलसी के लिए बहुत जरूरी था। और इसीलिए खुदा ने ये मुनासिब समझा, और क्योंकि खुदा हाकिम है, वो सब चीजों को हमसे ज्यादा समझता है, हमसे ज्यादा जानता है, इसलिए खुदा ने ये बेहतर समझा कि वो नस्ल इंसानी के साथ दोबारा से कविनेंट को रिन्यू करे। मगर हमें ये दिखाई देता है जब हम छठे, सातवें, आठवें और 9वें बाब के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर 11वें बाब में जाकर हमें इंसान की बदी का अंदाजा हो जाता है कि इंसान की बदी शुरू से ही बहुत ज्यादा थी, और इसी वजह से वो कभी भी एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ख्यालात, उसके दिल के ख्यालात शुरू से ही बुरे थे। और यही हमें एक वजह बड़ी नजर आती है कि खुदा अब आगे अपने काम को, खुदा आगे अपने उन सब मंसूबों को प्रिसाइज करते हुए लोगों को और नस्ल इंसानी को खास तौर पर सबके लिए वो उनको मखलसी की तरफ लेकर जाता है। और 11वें बाब में पहुंचकर हमें वहां पर बाबुल के बुर्ज की कहानी मिलती है, जहां पर लोग खुद खुदा को रीच करना चाहते हैं। अब खुदा हाकिम है, खुदा सॉवरन है, खुदा सबसे बढ़कर है, खुदा बालातर है, खुदा अजीम है, वो अजीमुल शान है। और इंसान अपनी कोशिश कर रहा है कि वो खुदा के पास जाए, बल्कि हालांकि इंसान ये भूल गया कि उसकी तो औकात ही नहीं कि वो खुदा तक पहुंचे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा पॉइंट हमें मिल जाता है, क्योंकि जब खास तौर पर आप क्रिसमस के सरमन्स देखते हैं, ये बड़ा एक अच्छा पॉइंट लगता है कि यहां पर खुदा तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई पहुंच नहीं पाता। इसलिए खुदा खुद नस्ल इंसानी तक रसाई करता है और वो यीशु की सूरत में इस दुनिया में मुजस्सिम होकर आता है। हालेलुया। तो सवाल ये आ जाता है जब हम बाबुल के बुर्ज के वाकया को पढ़ते, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको सबको वाकया याद है। अगर आपको नहीं पता तो आप पैदाइशी किताब 11वें बाब को पूरा पढ़ें, और आपको वहां पर बाबुल के बुर्ज के वाकया को के बारे में जानने को मिलेगा। सवाल ये उठता है कि नूह के तूफान से भी कुछ ना हुआ, और अब होना क्या चाहिए, मखलसी कैसे मिलेगी, क्योंकि दिल तो तब्दील नहीं हुआ। सोल्यूशन इंसानों की तरफ से नहीं आना था, सोल्यूशन खुदा की तरफ से आना था, क्योंकि खुदा ही वो हस्ती है जो इसका सोल्यूशन दे सकता है। और फिर खुदा ने खुद मदाखलत की और उसने अब्राहम को बुलाया, उसको इलेक्ट किया, उसको बरगजीदा किया, उसको चुना। और फिर हमें बाद में अब्राहम भी खुदा के साथ वफादारी से चलता हुआ नजर आता है। और रहमिया इसको बड़ी खूबसूरती से बयान करता है 9वें बाब की 7वीं आयत में कि तू वो खुदावंद खुदा है जिसने अब्राहम को चुन लिया। आप जरा नोट करें कि नेहमिया कितना प्रिसाइजली लिख रहा है। अब्राहम को बुलाने से पहले उसका नाम अब्राम था। अब यहाँ पे वो नेहमिया उसको लिख रहा है कि तू खुदावंद खुदा है जिसने अब्राम को चुन लिया और उसे कसदियों के ऊर से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा। और ये
خدا کی پہلی موو ہمیں نظر نہیں آتی کہ خدا نے انسانوں تک رسائی کی ہے. خدا پہلے بھی کرتا رہا, لیکن یہاں پر ہمیں جو بات سیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابراہام نے خدا کی طرف موو نہیں کیا, بلکہ خدا نے ابراہم تک اپنا پہلا قدم بڑھایا, جس کے بارے میں یشوع اپنے 24ویں باب میں دوسری تیسری آیت میں کہتا ہے. تب یشوع نے ان لوگوں سے کہا, خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے ابا یعنی ابراہم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانے سے بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے. اب ابراہم تو ایک وہ شخص تھا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے, اس کا خاندان بتوں کی پوجا کرتا تھا. اور یہاں پر آگے لکھتا ہے, میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی رہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اس سے اسحاق عنایت کیا. یعنی اس میں ابراہم کا کوئی رول نہیں ہے, اس میں ابراہم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس میں خدا کا ساورن گاڈ کا اس کا گریشیس ایکٹ ہے کہ اس نے ابراہم کو چن لیا تاکہ وہاں سے ایک نسل کا آغاز کرے جو مخلصی تک لے کر جائے. اور ابھی ہم تھوڑی دیر تک دیکھیں گے کہ اس کے وسیلہ سے دنیا کے سب قومیں برکت پائیں. ہاللیلویہ. اور پولس بھی اس کی ابراہم کی ان گاڈلینس یعنی بے دینی کے بارے میں رومیو کے خط میں 4 باب کی 5ویں آیت میں بتاتا ہے کہ وہ بے دین تھے, اور اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ خدا بے دینوں کو بھی راست باز ٹھہرانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. Isn't our God amazing? ہمارا خدا کیسا حاکم ہے, کیسا راست ہے, کیسا منصف ہے کہ خدا بے دینوں کو بھی راست باز ٹھہرانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اسی کے وسیلہ سے ابراہم کی نسل کے وسیلہ سے خدا نے جو پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں یہ وعدہ کیا, عورت کی نسل کا وعدہ کیا کہ کس طرح سے عورت کی نسل ابلیس کی نسل کو کچھ لے گی, اس کا وعدہ ابراہم اور اس کی فیملی کے ساتھ وہ پورا کیا جائے. جب ہم ابراہم کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, ابراہم کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں, تو ابراہم ہمیں ایک نیا آدم نظر آتا ہے, اور یہ ریپرزینٹ کر رہے نئی بگننگ کا, ایک نئے آغاز کا, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے, ایک نئے آغاز کو لے کر آ رہا ہے, ایک نئی شروعات کو لے کر آ رہا ہے. اور ایک اسکالر کی میں کتاب پڑھ رہا تھا, تو اس نے بڑا اچھا یہاں پہ بیان کیا, میں ریفرنسز بولوں گا, آپ ریفرنسز نوٹ کر لیں, میں پڑھوں گا نہیں. اس نے کہا کہ ایڈم bought 5 curses, یعنی آدم 5 لعنتوں کو لے کر آئے, جس کا ذکر 3 باب پیدائش کی کتاب 3 باب کی 14ویں آیت, 17ویں آیت, اس کے بعد 4 باب کی 11ویں آیت, اس کے بعد 5ویں باب کی 29ویں آیت, اس کے بعد 9ویں باب کی 25ویں آیت میں یہ 5 وہ لعنتیں ہیں جو آدم لے کر آیا. مگر ابراہم 5 برکتوں کو لے کر آیا جو آپ کو پیدائش کی کتاب 12ویں باب کی پہلی 3 آیات میں ملیں گے. آمین. So the curse due to Adam will be reversed. جو آدم لعنت لے کر آیا ہے, اب ابراہم کی برکتوں کی وجہ سے اس کرس کو وہ ریورس کر دیا جائے گا. اور یہ سب کچھ صرف ابراہم کی زندگی, اس کے خدا کے ساتھ چلنے کے وسیلہ سے نہیں, بلکہ اس کی نسل کے وسیلہ سے بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور ابراہم نے اپنے گھرانے کو, اپنی فیملی کو چھوڑا تاکہ اس جگہ پر جائے جہاں پر خدا اس کے لیے بڑی بڑی برکات کو رکھتا, اور اسی لیے خدا نے اس کو چن لیا. اور اوریجنلی گاڈ بلیسڈ ایڈم اینڈ ایو, اور یہاں پر اب چینل ہے ابراہم. ہاللیلویہ. Isn't that amazing? So ابراہم کو خدا نے برکت دی. So اب ہم بات کریں گے the 3 promises made to ابراہم. خدا نے ابراہم کے ساتھ 3 پرومس کیے, 3 وعدے کیے, جس کا ذکر آپ کو پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب میں ملے گی. اور میں 12ویں باب کی پہلی 3 آیات پڑھتا ہوں. کلام پاک میں یوں لکھا ہے, اور خداوند نے ابراہم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا,
और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। सो ये बरकत हमें पैदाइश की किताब उसके 15वें और 17वें बाब में भी मिलती है। अभी हम 12वें बाब को स्टडी करेंगे और सेपरेटली बाद में हम 15वें और 17वें बाब को भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर 3 खास वादे खुदा ने अब्राहम के साथ किए। नंबर 1 ऑफस्प्रिंग, औलाद का। नंबर 2 लैंड, जमीन का। और नंबर 3 यूनिवर्सल ब्लेसिंग, सब कौमों की बरकत का वादा किया है। आमीन। सो पहली बात हम सीखते हैं ऑफस्प्रिंग। खुदा आदम के साथ वादा करता है कि वो उसे बरकत देगा। यहां पे लिखा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाशे बरकत होगा। अब यहां पर जो लफ्ज कौम का जिक्र किया गया है, अब कौम तब भी बनती है जब आपकी इनहेरिटेंस नहीं, जब आपकी औलाद हो। और अ ग्रेट नेशन से यहां पर मुराद, ये कौम से मुराद है एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर भी हो, एक पॉलिटिकल एंटिटी भी हो। और खुदा यहां पर एक बादशाहत का जिक्र कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट अ किंगडम। और 18वें, अगर हमें साथ जाए पैदाइशी किताब 18वें बाब की 18वीं आए, तो यहां पर कलाम पाक में लिखा है, अब्राहम से तू अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। अब यहाँ पर खुदा का कलाम कह रहा है कि अब्राहम से एक बड़ी कौम पैदा होगी। अब कॉन्टेक्स्ट देखें तो अब्राहम और सारा, जो उस टाइम पे सारी है, अब्राहम और सारी ये उम्र रसीदा भी हो रहे हैं, इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, मगर खुदा यहाँ पर उन्हें औलाद की बरकत देने का वादा कर रहा है। हालेलुया। हमारा खुदा कैसा रहीम है कि वो उनसे यहाँ पर औलाद की नेमत देने का वादा कर रहा है। और नेशन इंप्लाई ही करता है ऑफस्प्रिंग पे। एक कौम तब भी बनती है जब औलाद हो। और हम सेपरेटली 15वें बाप को जिक्र करेंगे, लेकिन 15वें बाप की 5वीं आयत में लिखा है कि तेरी औलाद सितारों की मानिंद होगी। आज तक कोई सितारों को गिन नहीं पाया, आज तक कोई रेत के जर्रों को गिन नहीं पाया। खुदा वादा कर रहा है कि तेरी औलाद सितारों की मानिंद और रेत के जर्रों की मानिंद होंगी। आप एक तरफ से मर्दमशुमारी करना शुरू करते हैं, पीछे और बच्चे पैदा होने लग जाते हैं। सो आज तक आपको एक करेक्ट सेंसस नहीं मिलता कि कितनी पॉपुलेशन है इस दुनिया में। सो खुदा ने उसको ये वादा किया कि मैं तुझसे कौम, बड़ी कौमें बनाऊंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और जब आप पैदाइशी किताब 17वें बाब की 4वीं आयत देखते हैं, वहां पे लिखा है कि तू बथेरों का बाप होगा, तुझसे जत्थे पैदा होंगे। और जरा देखिए मैं 17वें बाब की 4वीं आयत, इसको हम सेपरेट भी देखेंगे। जी, कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा, बहुत सी कौमों का बाप होगा। जरा 6ठी आयत देखें। 6ठी आयत में कहता है, और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा, और तू और तो और तू मैं और और तो मैं तेरी नस्ल से होऊंगा। पार्डन, इसमें ये लिखा है, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं। 6ठी आयत में वो कहता है, और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे। ओह माय गॉड। उसके बाद 16वीं आयत देखें। 16वीं आयत में कहता है, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। अभी स्पेसिफिक हो गया, एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर उसे बरकत का
وعدہ کرتا ہے. اور جب آپ پیدائشی کتاب 22ویں باب کی 17ویں آیت میں جاتے ہیں, وہاں پر خدا 22ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر خدا ابراہم کو اسحاق دیتا ہے, کیونکہ یہ وعدہ اسحاق کے لیے کیا گیا تھا. کانٹیکسٹ اسٹوری آپ سب کو پتہ ہے اور میں اس میں زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کروں گا. میں مین جو بات ہے وہ آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا نے ابراہم سے اسحاق کا وعدہ کیا جو کہ سارا کے صلب سے پیدا ہو. اور خداوند کے ساتھ ابراہم اتنا وفادار رہا کہ خدا نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر, اور وہ پیدائشی کتاب 22ویں باب کی 17ویں آیت میں اسے قربان کرنے چلا گیا. اور اب اسی کی نسل کے وسیلہ سے پیدائشی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت کا جو وعدہ ہے عورت کی نسل کا, وہ پورا ہونے والا. اور اسی لیے ہمیں نئے عہد نامے میں جب جاتے ہیں, مثال نکالی گلتیوں کا خط 3 باب اس کی 16ویں آیت, گلتیوں کا خط 3 باب اس کی 16ویں آیت, کہ کس طرح سے یہ مسیح یسوع میں پورا ہو رہا ہے. جی 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے, پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے, وہ یہ نہیں کہتا نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے, بلکہ جیسا ایک کے وسیلہ سے کہ تیری نسل کو, اور وہ مسیح ہے. یعنی جو وعدہ خدا ابراہم سے اس کتاب میں کہہ رہا ہے وہ در حقیقت یسوع مسیح کے تعلق سے ہے. So it comes in fulfillment in Christ. اور یہ وعدہ نسل در نسل چلتا رہا. یہ وعدہ اسحاق سے بھی کیا گیا کہ تجھ سے قومیں برپا ہوں گی, اور ایک کابینٹ اس کی جنریشن تھرو جنریشن چلتا رہا. اسحاق کے ساتھ وہ اس وعدے کو کنفرم کیا. آپ حوالہ نوٹ کر لیں 26واں باب اس کی 4تھی آیت, پیدائشی کتاب 26واں باب اس کی 4تھی آیت. اس کے بعد یعقوب کے ساتھ یہ وعدے کو دہرایا گیا 28ویں باب کی 14ویں آیت میں. اور اسی طرح جب نیریٹو انفولڈ ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے قوم کا ذکر یہاں پر کر رہا ہے. قوم کے لیے ملٹیپلیکیشن ہونا ضروری ہے. اسی لیے جب آپ خروج کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں پہنچتے ہیں تو وہ جب بنی اسرائیل ملک مصر میں ہیں تو وہاں پہ لکھا وہ بہت بڑھ گئے تھے. They increased. ایک چھوٹا سا خاندان جو کنعان سے کال سے بچنے کے لیے وہ کنعان سے مصر میں آیا, وہ خاندان بہت بڑھ چکا تھا. اور اسرائیل سے بعد میں یہودا سے داؤد, اور داؤد سے سلیمان, اور پھر اس کے بعد ہمیں نیا عہد نظر آتا ہے. دوسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے آف سپرنگ کے بعد, اولاد کے بعد, وہ ہے زمین کی. مثال نکالیے دوبارہ سے پیدائشی کتاب میں جائیں گے 12ویں باب کی پہلی آیت. 12ویں باب کی جب ہم پہلی آیت دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے, تو خدا کہتا ہے تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. What I will show you. So ابراہم نے اس کو وعدہ کیا, ابراہم نے اس وعدے پر کان لگائے, اور ابراہم نے ویسا کیا, وہ نکل پڑا. اب آپ دیکھیں ذرا ابراہم میں اور آدم میں کیا دونوں طرف یہ بھی کمپیریزن مل جاتا ہے. دونوں کے پاس لینڈ تھا. آدم کے پاس عدن تھا, تو خدا جہاں پر اسے لے کر جا رہا ہے, خدا وہاں پر نیا عدن بنانے کو ہے. عدن میں جب تک آدم رہا اس کو برکت ملتی رہی. ابراہم اور اس کی نسل جب تک اس نئے عدن یعنی کنعان میں رہیں گی اس کو برکت پر برکت ملتی جائیں گی. اسی لیے جب وہ اسیری میں ہوتے خدا ان کو بلیس نہ کرتا. جب وہ واپس لینڈ میں آتے تو خدا ان کو بلیس کرنا شروع کر دیتا. لینڈ بہت میٹر کرتا ہے, وہ زمین بہت میٹر کرتی ہے. اینڈ آفٹر گاڈز ڈائریکشن خدا نے ان کو دکھایا کہ وہ ملک کون سا ہے, وہ کنعان ہے. آپ حوالہ جات نوٹ کر لیں 12ویں باب کی 7ویں آیت, 13ویں باب کی 14ویں سے 17ویں آیت تک, 15ویں باب کی 7ویں اور 16ویں آیت. وہ ملک کنعان تھا. اور خدا نے خدا اس وعدے کو نہیں بھولا. جب وہ کنعان کو چھوڑ کر یوسف کے وقت میں یا اسرائیل کے وقت میں یعقوب کے دور میں جب وہ کنعان کو چھوڑ کر ملک مصر میں چلے گئے, تو جب وہ ملک مصر میں آ گئے ہیں, وہاں پر غلامی میں ہیں, تو وہاں پر وہ پست حالی میں, اور ان کی پست حالی کی وجہ در حقیقت وہ زمین تھی. خدا نے ان کو وہاں سے نکالا, اور وہ جب واپس آئے ملک کنعان میں ان کو بلیسنگز ملنا شروع ہو گئی. یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی آپ کی بلیسنگ کا لینڈ کہاں پر ہے. اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں, ایک لینڈ ایسا ہے جہاں پر آپ کو بلیسنگ مل سکتی ہے, وہ ہے خدا کی حضوری. آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں,
आप पाकिस्तान में हैं, अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, लंदन में हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हैं, खुदा आपके लिए ब्लेसिंग्स के दरवाजे को खोलता है। और आपका दरवाजा तो वैसे खुला हुआ है क्योंकि आपका दरवाजा यीशु मसीह है। और यशवा ने 21वें बाब की 44 से और 45वीं आयत में ये इस बात का इकरार किया कि खुदा अपने वादे पर पूरा उतरा और खुदाबंद कभी वादा खिलाफी नहीं करता। बाद में हम लेटरली डिस्कस करेंगे किस तरह से सुलेमान के दौर में, क्योंकि आपने बाइबल सर्वे में सीखा होगा कि सुलेमान के दौर में यूनाइटेड नेशन इसराइल दो हिस्सों में बांट गया। ऊपर वाला पोर्शन यानी नॉर्दर्न किंगडम इसराइल के लिए, सदर्न पोर्शन यहूदा के लिए। हम उसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। और यकीनन खुदावंद अपने वादे के साथ वफादार रहा। तीसरी बात, नेशंस वुड बी ब्लेस्ड, कि कौमें तुझसे बरकत पाएंगी। तीसरी आयत में वो कहता है, आखिरी हिस्सा पढ़ा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। खुदावंद बरकतों के अंबार लगाने की कुदरत रखता है। और यहां पर वो वादा करे कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग का। और 18वें बाब की 18वीं है जो हमने पहले पढ़ी, वहां पर भी यही वादा किया गया है कि अब्राहम के वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। यही वादा इसहाक से भी किया गया 26वें बाब की 4थी आयत में कि तेरे वसीला से सारी कौमें बरकत पाएंगी। याकूब से भी ये वादा किया गया 28वें बाब की 14वीं आयत में कि तेरी कौम के वसीला से सब बरकत पाएंगी। और फिर जब गलतियों के खत में जाते हैं वहां पर पता चलता है दर हकीकत बरकत यीशु मसीह के वसीला से होगी। हालेलुया। सो इट पिक्स अप द वर्ड। अब्राहम इस कलाम को सुनता है, उस पर अमल करना शुरू कर देता है और खुदावन यकीनन उसके साथ साथ रहता है। अब ये यूनिवर्सल ब्लेसिंग का भेद तौरात में और तारीखी किताबों में हमें इतना प्रोमिनेंटली नजर नहीं आता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा काम नहीं कर रहा था। और इसकी जाके ग्लिम्स आपको मिलती है रूत में, जहां पर रूत एक मुआबी औरत है, वो खुदा के घराने का हिस्सा बन जाती है। और रूत से उबैद आता है, उबैद से यस्सी, यस्सी से दाऊद, और फिर दाऊद की नस्ल से हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह आता है। और उसके बाद प्रोमिनेंटली हम इनको साम्स में देखते हैं। और इस यूनिवर्सल ब्लेसिंग का जिक्र जबूर 22 उसकी 27वीं आयत में हमें नजर आता है। और हमें उसके बाद अंबिया के सहाइफ में मिलता है। यसाया 21वें बाब की पहली 4 आयत में, अमूस 9वें बाब की 12वीं आयत में, यूना पहले बाब की पहली 4 आयत में, और मीका चौथे बाब की पहली 5 आयत में। सो खुदा ने इस अहद को जो अब्राहम के साथ बांधा, उसने हमेशा इसराइल पर फोकस किया। और इसराइल के बाद ट्रू इजराइल यानी मैं और आप जो यीशु पर ईमान लाते हैं तो खुदा के बेटे और बेटे ठहरते हैं, और बाप अब्राहम के साथ उस मिरास में शरीक हो जाते हैं। इसलिए हमें ट्रू इजराइल कहा गया है। आमीन। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से ही शुरू करेंगे और उसमें हम पैदाइशी किताब उसका 15वां और 17वें बाब को सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। गॉड ब्लेस यू।